দর্শক, আমি টিভি10 শিলচরের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার নাথ বর্তমানে কাছাড় জেলা বিখ্যাত প্রসিদ্ধ মন্দির ভরম বাবার মন্দিরে এসেছি। আপনারা দেখছেন ভরম বাবার মন্দির শিলকুড়িতে অবস্থিত। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে কার্তিক পূর্ণিমাতে ধুমধাম করে এই ভরম বাবার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা ভক্তরা ভরম বাবার মন্দিরে আসেন এবং ভরম বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মান্যতা আছে দর্শক, ভরম বাবার মন্দিরে কেউ মন দিয়ে অন্তর দিয়ে খোলা মনে যা কিছু চায় ভরম বাবা সেই মনোকামনা উনি সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করেন। একটাই অনুরোধ আপনাদেরকে, মন অন্তর পরিষ্কার করে ভরম বাবার মন্দিরে চাইতে হবে। ভরম বাবা সঙ্গে সঙ্গে সেই আশা পূর্ণ করেন। খুবই জাগ্রত মন্দির। তাই আমরা শুনে আজকে টিভি10 শিলচর শিলকুড়িতে এসেছে, কারণ টিভি10 শিলচর মানুষের কথা বিশ্বাস করে না। টিভি10 শিলচর সর্বদা সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, কারণ টিভি10 শিলচর সর্বদা 100% সত্যি কথা মানুষের কাছে তুলে ধরে। তাই আমি আজকে সমস্ত শিলচরবাসী, কাছাড়বাসী, বরাকবাসী, ভারতবাসীকে অনুরোধ করব, আপনারা আসুন, ভরম বাবার মন্দিরে আসুন এবং ভরম বাবার কাছে আপনাদের মনোবাসনা মনোকামনা বলুন, উনি নিশ্চয়ই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। দর্শক, আরেকটা কথা, ভরম বাবার মন্দিরে আসলে আপনারা দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করতে পারবেন, মা পার্বতীকে দর্শন করতে পারবেন, মা দুর্গা শক্তি মাতাকে দর্শন করতে পারবেন, ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে দর্শন করতে পারবেন, সংকটমোচন হনুমানকে দর্শন করতে পারবেন, লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করতে পারবেন, গণেশজিকে দর্শন করতে পারবেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকেও দর্শন করতে পারবেন। তাই দর্শক, আমরা টিভি10 শিলচরের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার নাথ আজকে ভরম বাবার মন্দিরের সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা সর্বপ্রথম ভরম বাবার মন্দিরে এসেছি। দর্শক, ভরম বাবার মন্দির খুবই জাগ্রত মন্দির। ভরম বাবার মন্দিরে ভক্তরা যা চায় তা পায়। তাই আমরা আজকে টিভি10 শিলচরের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার নাথ আমরা সমস্ত খবরাখবর তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখন আমরা ভরম বাবার মন্দিরের পাশে দেবাদিদেব মহাদেব মাতা পার্বতীর মন্দিরও দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর মূর্তি। আমি প্রদীপ কুমার নাথ স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতীর পরম ভক্ত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মহাদেবের শিবলিঙ্গও দেখা যাচ্ছে। মহাদেবের মূর্তির সামনে আমরা নন্দী মহারাজকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা সবাই জানি নন্দী মহারাজ হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত এবং বাহন। যেখানেই মহাদেবের মন্দির থাকে, মূর্তি থাকে, সেখানে নন্দী মহারাজকে দেখা যাবেই যাবে, কারণ নন্দী মহারাজ থাকবেনই থাকবেন। আমরা আজকে সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এটি হচ্ছে ভরম বাবার পাশেরই মন্দির। আপনারা ভরম বাবার মন্দিরে আসলে মা দুর্গাকে দেখতে পারবেন, মা শক্তিকে দেখতে পারবেন, আপনারা মা শক্তিরও আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। মা শক্তি হচ্ছে স্বয়ং মা দুর্গা। আমরা মা শক্তির আরাধনা করি। বৎসরে আমরা দুইবার আমরা দুর্গা পূজা উপভোগ করি, একবার বসন্তকালে বাসন্তী পূজা এবং আরেকবার শরৎকালে শারদীয় দুর্গা পূজা। আমরা সবাই জানি সুরত নামে এক প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজা প্রথম দুর্গা পূজা করেছিলেন মেধাশী ঋষির আশ্রমে। সেই দুর্গা পূজা পরে বাসন্তী পূজা নামে বিখ্যাত হয়। আরেকবার ভগবান শ্রী রামচন্দ্র রাবণকে নিধন করার জন্য দুর্গা পূজা করেছিলেন শরৎকালে, সেটাকে আমরা শারদীয় দুর্গা পূজা বলে জানি। আজকে আমরা মা দুর্গার মন্দিরে, মা শক্তির মন্দিরে এসেছি। এটিও ভরম বাবার পাশের মন্দির। এখন বর্তমানে আমি ভগবান শ্রী রামচন্দ্রর মন্দিরে আছি। এখানে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে, সীতা মাতাকে দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্মণজিকে দেখা যাচ্ছে। দর্শক, আপনারা ভরম বাবার মন্দিরে আসলে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে দর্শন করতে পারবেন, সঙ্গে সীতা মাতাকে দর্শন করতে পারবেন, সঙ্গে আপনারা লক্ষ্মণজিকেও দর্শন করতে পারবেন। বর্তমানে আমি সংকটমোচন মহাবলী হনুমানের মন্দিরে আছি। এটিও শিলকুড়িতে অবস্থিত। ভরম বাবার মন্দিরের পাশে আমরা সবাই জানি যখন কোনো আপদ বিপদ সংকট আমাদেরকে তাড়া করে আমরা সংকটমোচন হনুমানের নাম আমরা স্মরণ করি, জপ করি। আমি সংকটমোচন মহাবলীর খুব বড় ভক্ত। আমি দিনে দুবার হনুমান চালিসা পড়ি। হনুমান চালিসা পড়লে আমার আপদ বিপদ সংকট সব কেটে যায়। আমি বর্তমানে সংকটমোচন মহাবলী হনুমানজির মন্দিরে আছি। দর্শক, আসুন ভরম বাবার মন্দিরে। ভরম বাবার মন্দিরে আসলে আপনারা সংকটমোচন মহাবলীর মন্দিরও দর্শন করতে পারবেন,
উনার পূজাও দিতে পারবেন, উনার প্রসাদও আপনি পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উনার আশীর্বাদও পাবেন। বরম বাবার মন্দিরের পাশে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে আমরা জানি লক্ষ্মী মাতা হচ্ছেন ধনের দেবতা এবং নারায়ণ হচ্ছে স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান, উনি আমাদের পালনকর্তা। আপনারা আসলে দর্শক আপনারা লক্ষ্মীজি এবং নারায়ণের মূর্তিও দর্শন করতে পারবেন। এখন আমি বরম বাবার মন্দিরের পাশে গণেশ ভগবানের মন্দিরে এসেছি। খুব সুন্দর মনোহর মূর্তি গণেশ ভগবানের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। উনি হচ্ছেন পার্বতী নন্দন। আমরা সবাই জানি সব দেবতার পূজার আগে স্বয়ং গণেশজির পূজা করা জরুরি, কারণ গণেশজির পূজা সবার আগে করতে হয়, প্রথম পূজ্য উনি। গণেশ ভগবানের পূজা না করলে অন্য দেবতারা সন্তুষ্ট হন না। তাই আমরা বরম বাবার মন্দিরের পাশে আমরা গণেশ ভগবানের মন্দিরও দর্শন করার সুযোগ পাচ্ছি। এখন আমরা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মন্দিরে আছি, রাধাকৃষ্ণর মন্দিরে। খুব সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বরম বাবার মন্দিরে আসলে আপনারা রাধাকৃষ্ণর মন্দিরও দর্শন করতে পারবেন, রাধাকৃষ্ণের সুন্দর মনোহর মূর্তির দর্শন করতে আপনারা পারবেন, রাধাকৃষ্ণের আশীর্বাদও গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা আজকে বরম বাবার মন্দিরের সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বর্তমানে আমি যজ্ঞকুণ্ডের সামনে আছি। প্রতি বছর যখন বরম বাবার পূজা হয় এইখানে মহাযজ্ঞ হয়, এখানে পণ্ডিতজিরা এখানে মহাযজ্ঞ করেন। দেশ দূরান্ত থেকে মানুষ এসে যজ্ঞে ভাগ নেয়। হিন্দিতে এখানে হবান কুণ্ড বলা হয়, বাংলাতে যজ্ঞকুণ্ড। এই আপনাদেরকে যজ্ঞকুণ্ড দেখাচ্ছি। কিছু ভক্তদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনার নামটা কি দা? সঞ্জু গোয়ালা। আপনারা যে বরম বাবার মন্দিরে প্রায় আসেন? হ্যাঁ, প্রায়। আপনারা যা যা মানস করেছেন বরম বাবা তা পূর্ণ করেছে? হ্যাঁ, পূর্ণ করেছে। মানে অনেক জাগ্রত মন্দির, হয়। ভক্তরা যা চায় তা পায়। হ্যাঁ, যা যা। দেখতেন দর্শক, আমরা কিছু দর্শনার্থী ভক্তদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। ওনারা বলেছেন ওনারা বরম বাবাজির পরম ভক্ত, ওনারা প্রায় বরম বাবার মন্দিরে আসেন। বরম বাবার মন্দিরে মন প্রাণ অন্তর দিয়ে যা মানস করে বরম বাবা তা পূর্ণ করেন। আজকে উনি একটি নতুন বাইক কিনেছেন, আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছি। উনি নতুন বাইকের পুজো বরম বাবাতে দেওয়ার জন্য এসেছেন। দর্শক, এখন আমরা বর্তমানে বরম বাবার মন্দিরে আছি। এখন পুরোহিতজি অল্প মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, আমরা এই মন্ত্র শোনানোর চেষ্টা করব। नमो ब्रह्मणीय देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मस्वरूपिणी श्रीलंकुरां ब्रह्मणे नमो नमः। अच्छा पंडित जी, ये जो बरम बाबा का पूजा जो है हाँ। दिन में कितना टाइम होता है? सारे सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इनका पूजा अर्चना चलता है। जो भक्त जिस भावना से आता है उन्हें बाबा के यहाँ पूजा कराना हम लोगों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। इसलिए बाबा के द्वार हमेशा भक्तों के लिए खुला रहता है। पंडित जी, जो अन्न भोग लगता है क्या? हाँ, अन्न का भोग सूजी का हलवा लगता है। कितने बजे तक? 12 बजे 12 बजे 12 सूजी के हलवा। सूजी के हलवा और हर मंदिर में लक्ष्मी नारायण का अन्न का भोग। हर मंदिर में सूजी का हलवा, लक्ष्मी नारायण का दाल भात सब्जी का भोग होता है। पंडित जी का नाम क्या? श्री आत्मदेव शर्मा। দেখেন দর্শক, আমরা পণ্ডিতজির সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা জানার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা 12টার সময় সুজি কা হালवा ভোগ লাগতা है আর লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে অন্ন ভোগ লাগে দুপুরবেলা। আমরা সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একজন দাদা আছেন, দাদার থেকে জানার চেষ্টা করব কিছু কথা। দাদা, এই যে বরম বাবার মন্দির যে এটা দাদা কত বছর পূর্ণ হয়েছে? सर्वप्रथम मैं मंदिर के बारे में आपको कुछ बताऊं। इससे पहले मैं बोलूँगा कि नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सिलकुरी चाय बागान में स्थित बरम बाबा का ये ऐतिहासिक मंदिर आज से कई वर्षों पहले का आप अगर मानकर चलें तो इस मंदिर का निर्माण हुए कम से कम 80 वर्ष के लगभग हो चुका है। और इससे पहले से ही बाबा का आशीष स्थानीय क्षेत्रों में बना हुआ है।
ऐतिहासिक विषयों पर अगर चर्चा करने जाएं तो उत्तर प्रदेश राज्य से ब्रिटिश शासनाधीन भारत में जब लोग आ रहे थे, असम में चाय बागान क्षेत्रों में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए जब आ रहे थे, तो उस वक्त बाबा भी अपने पिताजी के साथ आए हुए थे। महज वात्सल्य आयु में ही, जब ये बहुत कम उम्र के थे, माना जाता है जैसे 10-12 साल की उम्र में ही, मतलब बहुत बड़ी ईश्वरिक कृपा से अभिसिंचित हो गए थे। इन पर देवीय कृपा हो गई थी और एक ब्राह्मण के संतान थे। ब्रह्म बाबा एक ब्राह्मण संतान थे और उस वक्त बाबा निवस्त्र रहते थे। इसलिए इनको श्रद्धा से, विश्वास से स्थानीय जितने धर्मानुरागी प्रेमी लोग हैं वो श्री लंगटूराम ब्रह्मणे बोलते थे। ब्राह्मण शब्द का अपभ्रंश में प्रयोग होते होते ब्राह्मण बरम हो गया है, इसलिए लोग बरम बाबा कहते हैं। हालांकि ब्राह्मण बाबा होना चाहिए, लंगटूराम ब्राह्मणे देवता वहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपभ्रंश में वो बरम हो गए हैं। बरम बाबा लोग कहते हैं। कई साल पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर रहते थे तो सुनने में आया है, जो संक्षिप्त जानकारी हमें प्राप्त है कि स्थानीय उस वक्त के जो श्रम शक्ति चाय बागान क्षेत्रों में कार्यरत थी, उनके साथ कुछ अपशब्दों का व्यवहार करने के कारण बाबा काफ़ी रुष्ट हुए थे। जो जाकर उनसे पूछे थे कि आप ऐसा क्यों व्यवहार किए हैं लोगों के साथ, इनके प्रति भी कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। तो अपने ध्यान मुद्रा के बल के कारण योग होकर, वहाँ पर एक ऐतिहासिक वृक्ष है, बट वृक्ष हो, देखिए, वहाँ पर ही ध्यान मुद्रा में आकर समाधिस्थ हो गए थे। समाधिस्थ होने के बाद कई प्रकार के प्राकृतिक दुर्योग, जिसको आप एनवायरमेंटल डिजास्टर कह सकते हैं, होने लगी। अचानक से ही आगजनित घटनाएं, आग लग जाना और कई प्रकार के घटनाएं होने लगी। तत्कालीन ऐसी अवस्थाओं को देखते हुए प्रबंधक महोदय ने कहा कि हमारे बागान में आकस्मिक हो रही इन घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है। तो उस वक्त मराल पृष्ठाधिष्ठित माँ वागीशा के असीम अनुकंपा से अभिसिंचित रहे ब्राह्मण मंडली के विद्वत जनों की सभा जब बैठी, उनके पास ये प्रश्न लाया गया। तो इन प्रश्नों का उस सभा में विचार करते हुए विमर्श ये निकला कि एक ब्राह्मण संतान को रुष्ट करने के लिए आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसी का ये फल है जो आज हो रही है। निर्णायक मंडलियों ने उनको ये सुझाव बताया कि इस घटनाओं से आप अगर शांति पाना चाहते हैं तो बाबा को प्रसन्न करना होगा, बाबा को मनाना होगा कि हे बाबा, अकिंचन ना चाहते हुए हमसे जो गलती हो गई है, उस गलती की क्षमा प्रार्थी हम हैं और आप भगवान स्वरूप हैं। भक्त से प्रसन्न होकर भगवान क्या नहीं दे देते। तो आप भक्त वत्सल्य हैं, हम पर भी अपनी अनुग्रह पूर्वक स्नेहाशीष से अभिसिंचित कर हमारे ऊपर कृपा करें। तब जाकर बाबा को मनाया गया। उस वक्त के प्रमुख आपके जो पंडित मंडली थी, उसमें के मेरे पितामह जो थे दादाजी स्वर्गीय वासुदेव शर्मा जी, एवं गाजीपुर के अन्य भी पंडित मंडली। आप एक संक्षिप्त किताब बाबा के इतिहास के ऊपर लिखा गया, आप देखेंगे तो उनमें अन्य ब्राह्मणों के भी नाम उनमें वर्णित किए गए हैं। तो वो लोग यहाँ पर शुरू से ही कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रोच्चार के द्वारा स्वयं अर्जित की हुई सिद्धियों के मंत्रों के बल पर बाबा को प्रसन्न किया। बाबा प्रसन्न हुए, तब जाकर मंदिर बना और आकस्मिक घटनाएं शांत हुई। बाबा की प्रसन्नता पर रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम नवंबर महीना में 3 दिनों का मेला लगता है और पूर्णिमा तिथि पर, रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जलाभिषेक किया जाता है बाबा को।
उस दिन स्थानीय तो सही, कई दूर दूर ग्रामों से भी और शहरों से, अन्य क्षेत्रों से, राज्यों से लोग आते हैं बाबा के आशीष लेने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। मान्यता ऐसी है इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थान की कि यहाँ पर आप जो भी अपनी सदिच्छा, ध्यान रखें शब्दों पर, आप अपनी सदिच्छा को पूर्ण करने हेतु बाबा के सामने जो भी मनोकामनाएं रखेंगे, आपकी नीयत के अनुसार अगर बाबा देखेंगे कि उसमें जनहित का कल्याण छिपा हुआ है, आपका व्यक्तिगत कल्याण है, विकास है, तो वो इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। मन में किसी भी प्रकार का संशय या और कोई भी भावना हो तो संशय ही रह जाता है, लेकिन आपकी सदिच्छा है तो जरूर बाबा पूरा करते हैं। इसमें संशय का लेस मात्र स्थान नहीं है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। बाबा के पास कई प्रकार के उदाहरण में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी अपनी दिवंगत पुत्री, भारत के प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी यहाँ आए थे जी, उस वक्त आए हुए हैं। उसके बाद 1995 में महाविष्णु यज्ञ जब हो रहा था तो उस वक्त के असम के राज्यपाल आदरणीय लोकनाथ मिश्रा जी, वो भी यहाँ आए हुए हैं राज्यपाल। हाल ही में असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे। और ऐसी मान्यता है कि मुकेश खन्ना जो हमारे बॉलीवुड के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। शक्तिमान से नाम से जाना जाता है। शक्तिमान के नाम से जाना जाता है। वरुण गांधी जी भी आए हुए थे। तो बाबा जिन पर कृपा कर देते हैं वो स्वयं ही यहाँ आ जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। कई लोग आते जाते रहते हैं। आप यहाँ पर कोई भी मनोकामना रखेंगे पूर्ण जरूर होगी। पहले यहाँ पर 5 मंदिर थे। एक भूत भावन भगवान त्रयाक्ष स्वयं शंकर जी, उनके साथ शैलाधिराज तनया पार्वती माता, फिर जगत जननी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती दुर्गा माता, लक्ष्मी नारायण जी देवता, और संकट को हरने वाले भरत जैसे भाई शब्द से विभूषित राम के परम स्नेही हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर था। भक्तों के उत्साह एवं उनके धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, अपनी रुचि को दिखाते हुए, कई भक्त लोग ऐसे हैं कि जैसे राम जी का मंदिर बनाया गया है। नवीन मंदिरों में राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है और गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 8 मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, जिनमें प्रमुखता से ब्रह्म बाबा है ही हैं। और बताइए क्या जानना है और क्या आपको बताएं। দর্শক আপনারা দেখছেন আমরা ওই যে মন্দির পুরোহিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলে আমরা মন্দিরের সমস্ত আমরা খবরাখবর আমরা গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং দাদার সাথে জানতে চেষ্টা করি। दादा और जो साल में जो अपने नवंबर में जो कार्तिक पूर्णिमा जो महाउत्सव होता है, भरम बाबा का मेला लगता है, भीड़ कितना मात्रा में होती है? देखिए, ये तो आप मतलब ऐसे ही मान लीजिए कि भक्तों के जनसमागम को उस वक्त के 3 दिनों के मेला, साधु संतों के यहाँ पर जो आते हैं, तो उस वक्त जनसमागम को कोई भी व्यक्ति आज तक मतलब गिनती कर नहीं बता पाएगा कि कितने हैं। मैं अगर कम शब्दों में उदाहरण दूं तो आप इस तरह से मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष में आसमान में पूर्णिमा के अवसर पर जितने सितारे चमकते हैं उससे अधिक लोग आ जाते हैं। चमत्कार हो गया भैया जी ने जो बोला। और ब्रह्म बाबा के उस वक्त के जो भी भक्त स्नेहाशीष से अभिसिंचित हो जाते हैं, तो आप मान कर चलिए या ये समझ लीजिए कि सांसारिक मार्ग में ही उनको स्वर्गिक पाथेय का अनुभव हो जाता है। बाबा की कृपा जिन पर हो जाए वो व्यक्ति के लिए कोई भी असाध्य कार्य नहीं रह जाता, सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। आपको
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे शब्दों पर ही विश्वास रख लीजिए, आप स्वयं इसको सिद्ध कर सकते हैं। बाबा के पास अपनी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से सच्चे हृदय से भावना में मनाकर देखिए, आपकी भावनाएं सच्ची होंगी तो मेरे शब्दों पर बाबा जरूर अपनी आशीष प्रदान करेंगे और मेरे शब्द ही स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। দর্শক আপনারা জানেন প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমাতে নভেম্বর মাসে ভরম বাবার মন্দিরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভরম বাবার মন্দিরে আসেন এবং ভরম বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। আমরা টিভিটিয়ান শিলচরের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার নাথ আজকে ভরম বাবার মন্দিরের সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কারণ টিভিটিয়ান শিলচর সর্বদা সমস্ত খবরাখবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। ধন্যবাদের সহিত টিভিটিয়ান শিলচর প্রদীপ কুমার নাথ। ধন্যবাদ ভরম বাবার মন্দির।